ohane bebang bukung bararo Chandra joto no tangja jini shan mani kaisa Chandra joto no tangja jini shan mani kaisa Siri hanasi sin sanani sabano kiri hari sabano lasirani Junang go tiprane 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 Junang go tiprane 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 Ohane joto jini do pharo ohane bebang bukung bararo Chandra joto no tangja jini shan mani kaisa Chandra joto no tangja jini shan mani kaisa Luhulia buscando mucha Libralen semino emang kaisa Muta unai omo salsa Unke jumpan tancha Gangchang ni ha tinang ni ha Tini khorok busuk votar ni tini khorok busuk family pai kya tini o IPF tini bana ro IPF di Korkop Division Committee by Sansaja Kaisa joining program tini ba Kobon party Kobon bodol প্রায় 28 পরিবার নেই টোটাল ভোটার্স 116 জন ওরা বেতাল ফ্লাই তিনি আইপিএফ দিব আইপিএফ তিনি বানা রমন আইপিএফ দিব জয়েন খাইছা বিশেষ খাইছিনে বিএসসি ভাইস চেয়ারম্যান তাই ইউথ আইপিএফ সেন্ট্রাল কমিটি নি আদম ত্রিপুরা তাই ওরা তঙ্গসিনী দুবেন্দু জমাতিয়া Artisani Central Committee President, IWF Central Committee GS, Kusan Tirian, the Division Committee IPF President, Korokni Netrite, Tineva West Manikyo Bisini, Joydo Poribarni, 50 voter, Suknasori Bisini, Pass Family, 26 voters. Hajasori BC ni 7 family ni 30 voters jitai Jento Tisha BC ni 2 family ni 10 voters over high player total 28 family ni 116 voters borok IPF ni bana IPF join khlaika sang borok na sini party ni bana ya phadel sang borok na welcome khlayo te agami dino IPF ni bising tiyai dofani andolon aikaba tipralena andolon borok sungna logerenai borok sungbai tongnai tipralena andolon borok sungna fanbok singnai aboni bagai ang borok na central committee ni ongoi IPF central committee ni ongoi ang borok na jotonono hak angbai lamso char paithago kaisa sungmung 23 August mass gathering raja khorwagi luo ungmani yagulo ungklugo kebang ma je social media wo sengnugo ungklugo kebang ma kok asai mani kamu tilen ni reaction dam tong sat sini party sengkebno reaction dia 2009 ni simi 2018 go seng sarkar payo kacham sarkar ni leaders rokni upora borok khamata kamai thang ka hnai sini party ni worker party ni cadre party ni tibralen ni sengkrag ro keboni lokhungo thangai आक्रमण खाया रिएक्शन दिया तब बसंग रिएक्शन दिया अदर्स पॉलिटिकल पार्टी सिने मूवमेंट न दिए सिने स्ट्रेटेजी न दिए सिने मूवमेंट न दिए के जदि रिएक्शन रही तो गांकाय पब्लिक बर अपना जवाब नहीं जों एज ए आईपीएफ नि लीडर होंगे जों बर अपना रिएक्शन दिए हामबाय सर बांग्लादेश ब्रं मना नों तिनि बो बदल एबा बो बानाया करि फाइमानि ते प्रमोथा तांगै तांगै ते प्रमोथा याकरा नां खान तिनि di pramuka ya karmani region ke mohai jemon robi borok rokni jotoni kaisa wan sukmani eba musungmani abo hai tongo ke netano
चिंता खायो अमो सिनि दफानि बागै सिनि जातिनि बागै गाहाम खालाया होननाय खातरै वानसगै लगिरि थारमानि कियाबा आबो सिनि बागै गाहाम लिया बे आबोनि बागैनो IPFTO जों जइन खा बाहाय IPFTO ले बबाहाय अ पार्टी एबा अ मथा दफानि बागै सामुखलाय थांमानाय जात नुकुइ फाय आव खाख्लायो बयद खालायो IPFT जों पुइलानि सिमिबो नुकुइ फायया के बरंनि हिमानि जे खलायमानि बरंनि सामुं हुमुंर आबो बेलायखनो गाहाम दफानि बागै बेलाय साक्थारो आबोनि बागै आ पुइतनो दैनो अ IPFT नि बानाने तलाव फायया निन गामि के आनि गामि इन्द्र कुमार पारा निन मुं आनि मुं निराम देवरुमा